terrain, qui n'a pas réussi sa première apparition avec la SEC, mais là il a une seconde chance de prouver qu'il est. Dans la surface de réparation à 12, c'est levé, c'est boxé par Mondu Maurice. Oui. Et on revoit le coup franc. Oui, tout à fait, on revoit le coup franc. Regardez Abinikouma, il va lever le ballon et Mondu il va bien capter pour les jaunes et noirs. Oui, la section, mais je pense que ce garçon est inspiré cet après-midi. Il est en train de faire un bon début de match. Le contre. Et est amoureux de son équipe, c'est depuis qu'il est acharné. Allez, on a dit c'est très serré entre ces deux formations. Issa, c'est bien levé, Mondu. La frappe de Issa Sanogo est parfaite. Un coup de pied fort enroulé. Il arrive à transpercer le mur. Oui, il arrive à transpercer. Ce garçon, ce gardien-là, il avait créé de misère aux éléphants des moules. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à garder sa lucidité. C'est l'Africa qui est en danger. Voici le gardien, Mondu Maurice. Le gardien, Ogodio. Le jaune violet, Ogodio, Idrissa. Mais on est en train d'assister à un super match. Ah oui, un gros match, un énorme match. Gonazo, Ousmane Diallo, Gonazo, la frappe de Gonazo est une merveille. Malheureusement pour lui, il ne trouve pas. Mais plutôt une question de pratique. Diabaté, la frappe de Diabaté. Oui, Diabaté. Mais plutôt une question de pratique. Diabaté, la frappe de Diabaté. Oui, Diabaté. Il contrôle, c'est bien repris par le défenseur, par Conan. La frappe de Conan, c'est pas terminé. Limine, voilà, Akassou. Et qui met comme ça un plat du pied au deuxième poteau. Peut-être du FC Sampero, Pacom Nyangbo, il n'est pas en position de hors-jeu, Pacom, il va manquer son face-à-face, Nyangbo, Pacom. Attendu qu'il y ait quelqu'un qui vienne couper, hein. Là on le voit, bon ballon là, il n'y a pas en jeu du tout, bien joué de la part du juge de touche. Et là, ce gardien, déjà en première mi-temps avec ses sorties, il était rassurant. Nkesambi Noël, Nkesambi, il va se jouer d'un adversaire, la passe décisive millimétrée. Et là, on voit la passe, hein, mais moi, ce que je voulais retenir dedans, ouais, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas du tout hors-jeu. Quelle qualité de transmission de Nkesambi Noël. Après c'est la passe qui donne la balle à Nkesambi. Il a compliment de Didier Otoko. Allez, milieu de la surface de réparation, face à Mondu Maurice. Cet après-midi, là, on le voit, là. Bon, joli ballon, là, de Yamego pour lui. Il hésite un petit peu et Togui, tout de suite, il sort sur le ballon comme il faut. Là, il a de la présence, ce Togui. Et voilà. Attention, on va d'abord suivre cette percée. La frappe de Choumana Koulibaly. Comme un danger dans ce match. Voilà, on voit plutôt Choumana ici qui fait une frappe limpide qui aurait pu tromper la vigilance du gardien. Mais on... Devant ou dans le paquet. Il a choisi la donne du paquet. Mal fini malheureusement pour la SEC Mimosa. Ah, il est encore là. Atola qui a pris un coup, on le revoit sur cette action-là. Oui, coup de Fonsilio. Ça a bien fonctionné le 1-2. Sacré va frapper. La frappe de Sacré pour Toguigno. Oui, finalement sorti là, on le voit. Hein. Là, il se sert de la pelle de Tanguy pour rentrer dans l'axe et puis après il l'arme. Il y a Nangu qui est là, qui fait quand même.
permettre de transformer cela sans problème. Il sort des 2 points, il boxe. Enfin égalisé le corner de Zouzou. Mangu Boris tranquillement. On les imagine, attention, voici Beressinali. Mais c'est un ballon bien capté par Mangu Boris qui aura été tranquille dans ce match. Oui, il aura fait un énorme match. Et il a fait un bon match, un très bon match. Il a fait tout ce qu'il a fait ça propre et sérieux. Oh, c'est frappé au point de pénalty. Mangu Boris va sortir. Comme Toguigno, auteur d'un doublé pour un ballon levé. Zié n'est pas monté. Timité qui était monté très très haut. Mais il n'a pu ajuster sa frappe. Timité qui offre carrément un super ballon à un de ses partenaires de marquer, qui aurait pu vraiment, s'il avait senti, je pense que ça manque quand même de... Voilà, c'est dommage pour ce garçon, il a manqué quand même. Là, on parlait d'Adamien Joe, il allait très vite, le centre malheureusement mal ajusté. Oui. Ils peuvent souvent se transformer en situation délicate. Alors voilà, on en parlait, et là Boris va se obligé de sortir avec la tête, heureusement qu'il remporte son duel. On va retrouver peut-être son partenaire, lui c'est à voler B de Junior. Nguesson, voici un ballon fouetté d'Nguesson. C'est dommage, c'était bien joué, c'est dommage que ce soit un peu fort. Mal, et Mangu Boris ça va se coucher sur la trajectoire. Avec peut-être un coup de pied là, bien fait, peut-être on peut le garder. Malheureusement, c'est pas cadré, mais sinon il y a tout dedans, il y a l'intelligence. C'est donc l'idée était bonne, hein, je pense. Oui, l'idée était très bonne. Maintenant attention hein, au Sporting, là, ils sont tous derrière. الوداد الهدف الثاني الوداد لاش لا كره مميزه من جديد محاوله دخول داخل منطقه الجزاء تصويبه ممتاز محمد ولاد معروف ايضا بالتصويبات المباشره اللي بامكانها ايضا تحمل الجديد وياما مثل هذه الكرات كانت ضربات الجزاء. يلا الهدف الثاني للوداد الهدف الثاني للوداد لاش لا كره مميزه من جديد محاوله دخول داخل منطقه الجزاء تصويبه ممتاز محمد ولاد. تابعوا الكره تصويبه مباشره يبحث عن تصويبه ورفع الكره داخل منطقه الجزاء. هو الاقرب هو الحارس كيتمكن من ايقاف الكره في الوقت المناسب. تشاهدون الطريقه ديال التصويب ديال محمد ولاد، يعرف كيفاش انه يتعامل مع العمليه الهجوميه بشكل احسن وافضل. شاهدونا اللقطه الجميله ديال نايري، التركيز ديال نايري للحارس. تابعوا الكره تصويبه مباشره صوب المرمى. نايري يمرر نايري او يصوب تصويبه جميله نايري، ولكن اختار الكره تمشي مباشره صوب المرمى. هذه محاوله ديال نايري. جيد جدا ان مجموعه من اللاعبين يقوموا بالتصويبات المباشره مثل هذه، اختبار قدرات الحارس. المركز الاول في القسم الثالث. نتابع الكره جميله، تغطيه من جانب الدفاع. المركز الاول في القسم الثالث. نتابع الكره جميله، تغطيه من جانب الدفاع. امين تيغازوي منح كورته لعبد النصير، عبد النصير امين تيغازوي. هنالك اولاد كره مميزه، فرصه ما كاينش تسلل، تصويبه محاوله، ولكن في اخر مطاف شي كره للزاويه. جميله جدا المحاوله الهجوميه، كان فيها تفاهم يعني من المكان اللي كانت تواجد به، طريقه رفع اليد ديال اسماعيل الحداد في الاولى، ثم شاهدوا طلب الكره انها تكون الامام، استلم الكره بالمقاس بالمليمتر، نزلها بهدوء. امين تيغازوي يمكن نعتبره ايضا كيلعب الكرات بالمليمتر في فريق الوداد الرياضي. طريقه جميله، طلب الكره ديالو كينزل الكونترول، ثم بعد ذلك التصويبه. الشيء اللي خاصو يقوم به اسماعيل الحداد قام به. التصويبه ديالو يعني مشات مباشره عند الحارس، ولكن اولاد كان قريب باش انه يكمل الكره وبالتالي يضعف المرمى. اسماعيل الحداد كره اماميه مباشره صوب الحارس. كيف قلت الطريقه باش كيلعب الحارس المرمى بالكره كيدل على انه العناصر ديال فريق ويليامزفيل بدات كتاخذ الجرأه، بدات كتحاول ما امكن. تمريره ممتازه، فرصه داخل منطقه الجزاء. او لا لا، جات فريق الوداد الرياضي. ونتابع العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى في اتجاه نايري، يحاول يمر نايري، حافظ على كورته، تمريره ممتازه، فرصه داخل منطقه الجزاء. او لا لا،
بشكل سريع، فرصه من جديد امين تيغازوي، كره كترتطم من العارضه الافقيه. بشكل سريع، فرصه من جديد امين تيغازوي، كره كترتطم من العارضه الافقيه. وقلق كبير من جانب فريق ويليامزفيل. نتابعوا هذه الكره مشات من جديد صوب الحارس، هجمه مرتده مضاده سريعه يلعبون، ولكن في اخر مطاف تضيع الفريق الايفواري في وقت وضعيه صعبه. تصويبه كتضيع. اسماعيل الحداد يدخل داخل منطقه الجزاء ممتازه، رائع جدا، السم الرائع المميز وسميه السم. في اخر مطاف تضيع الفريق الايفواري في وقت وضعيه صعبه. تصويبه كتضيع، إمكانية التصويب، لما لا تصويبه، تغطية من جانب الحارس اثنتين ليتمكن من إنهاء هذه الكرة وهذه التصويبة من أيمن الحسوني اللي كان بإمكانه أن يصل لمرمى فريق ويليامزفيل، وهو الذي تابر في أكثر من مرة. اليوم هو غير محظوظ، نعم اليوم هو غير محظوظ لتسجيل هدف آخر في هذه المواجهة ولإثبات ذاته وقوته في هذه المنافسة. نذكر بأنه فريق ويليامزفيل الأتليتيك الإيفواري تمكن من بلوغ أيضا هذا الدور بعد أن تحقق انتصارا مهما على فريق الملعب المالي. احنا كنتابعوا المحاولة من جانب ايمن الحسوني اللي كان بامكانه ان يضع الكره في المرمى. هذه سيل ان صح التعبير من المحاولات الوداديه اللي كان بامكانها ان تكون في المرمى، ورائع هذا المجهود من جانب اسماعيل الحداد اللي كان بامكانه هو الاخر. مراوغه جميله، محاوله كان بامكانها انها تكون في المرمى. والغير محظوظ الاخر في هذا اللقاء هو ايمن الحسوني اللي كان بامكانه انه يوضع الكره في المرمى اكثر من مره. شاهدوا الطريقه ديال المراوغه، دخول داخل منطقه الجزاء هي نفسه، ولكن ما تمكنش من وضع الكره ديال الجوله الاولى، خاصه غلق الثغرات، لانه حتى الفريق ديال ويليامزفيل استفد من الاخطاء ديال دفاع فريق الوداد الرياضي في الجوله الاولى. ابراهيم النقاش ينزل كورتو، ابراهيم النقاش يلعب كره مع مباشرة صوب الحارس، ولو انه النداء المطالبة بالكرة كان من جانب امين تيغازوي. اليوم الحكم إريك أوتو